हाय सामने नमस्कार मु बादल आ कुकिंग वीडियो को स्वागत। चलतु आज गोटे खास रेसिपी नहीं आज गोटे डालमा करवा कोसला शाग डालमा केमती लगे देखिए ट्राई करवा माटी हांडी कोसला शाग डालमा करवा कौन कौन सब दरकार कौन कौन सब रखी काटिक मिसे डालमा आपने देखिए डालमा तो जहाँ सब जिन पड़े बट मुझे गोटे यूनिक वीडियो करी आप देखिए कोसला शाग ता सहित डालमा माटी हांडी देखिए मुग डाली देकी केमती रेसिपी लगे आज फास्ट टाइम ट्राई करवा आपने देखिए सजना शाग डालमा बहुत बढ़िया लगे आज कोसला शाग डालमा करवा देसी स्टाइल माटी हांडी करवा चलतु आ लाइन तो नहीं कटाकट कर रेडी करदे रेडी कर सारा कौन कौन सब रखी देखी दो टे आरंभ करा देखो मुझे कौन कौन सब रखी डालमा करने कोसला शाग अल्प अच्छी आउ कि गोटे भंडा अच्छी सहित गोटे जन्नी आउ तीनो आलू खंडे कखारू गोटे बैगण टमाटो एतिक आम डालमा करवा बट सागर अच्छी मुग डाली चलो ये करवा मुग डाली धरी रेडी कर सब चलते कटाकट कर सारा सब कुछ देखिए आप देखिए आम रेसिपी आरंभ करवा ए चलतु मुझे रेडी कर कटाकट करके आप सामने थोड़ी देखी दूसरी कोसला शाग को काटी धोई देती कि मुग डाली धुआ ही नहीं जोटा अच्छी मुझे कौन काटिक रखी देखिए बड़ बड़ पीस पीस कर टमाटो दुटा काटी सहित गोटे बड़ बैगण आ गोटे जन्नी आगे किसी कखारू काटी अल्प कखारू अढ़ाई शहे भाई हम आलू दुईटी काटी अमृतभंडा खंडे मात्र गोटे पीस छोटे काटी ये आइटम देखिए टोटाल मुझे रेडी कर रखी देती चलते माटी हांडी बसिकी आम आरंभ करवा रेसिपीटा चलते रेसिपी स्टार्ट करवा पूर्व मुझे हांडी बस देती गैस लगेगा गैस लगे बाकी चलते प्रथम कौन करें रखी जाइक देदेबा जाइक देदेबा जाइक धोईकी जाई दिगला जाई सहित रखी परिवा को कौन करें टमाटो दबा टमाटो पर बैगण बैगण पर अमृतभंडा तापर जन्नी तापर कखारू कखारू पर आलू ये देखिए सब दिगला ये बाकी रहा पानी ये पानी दे ये कौन करें तादे लुण आउ हलदी ता सहित गोटे चमच हलदी को आम देदेबा दे देकी ये भल भाव गरम ना एमती मिसई दे हाथ में गरम ना सेमती अब चलते छाड़ीदे सी बॉयल पर्यटन बॉयल हो सारे बाकी रहा कोसला शाग टे बॉयल है कोसला शाग आड कर छाड़ी समय भल बॉयल हो आसला देखिए केमती फुटिला आगे किसी समय फुटू आ सीझी जाए भल भाव जाई किसी किसी गोटे होना आगे हो सारा भल भाव स्लो गैस करदे आम टे फुटू टे भल भाव सारा बाकी आम शाग ताद आड करवा एबे जाई टे फुटिला आरिवा भी सीझीगला टे सीझीगला एबे बाकी रहा चलतु आलू देखा आलू सीझी ना आउ से सीझी ऑटोमेटिक सीझी था ये चलते तादर आम कौन करवा शाग को देदेबा देखिए शाग गुरा केमती तौक टाणी ए शाग केमती देदेबा देखा टेस्ट कौन लगुच कोसला शाग डालमाटा कौन टेस्ट लगुच ये सब देदेले शाग सब कोसला शाग सब तादर पकई दीजिए ये भल एमती मिसईदेवा केमती दिशुच देखिए कोसला शाग भल तादे मैग्नेट हो जाऊ एमती छाड़ीदे टे किसी समय छाड़ी मिसई भल भाव एमती किसी समय छाड़ीदे से भल भाव बॉयल हो अलरेडी आलू टे बॉयल शाग सामने बॉयल हो बाकी रखिले छुप देवा एमती छाड़ी किसी समय से भल भाव फुटू ए शाग तो मिसिगला आर भी भल भाव सीझीगला केमती दिशुची कोसला शाग आउ मेल्ट हम चलते तादर आम ए अल्प टे धनिया पत्र आम तादर आड करदे धनिया पत्र एमती अल्प टे आड करद धनिया पत्र देले टेस्ट बहुत बढ़िया लगे खाई शाग सहित बास्ना भी बहुत बढ़िया आसो एमती फुटू जाऊ आउ कि पानी तो अलरेडी डाली मरीगला आउ पानी मर जाऊ तादू आलूटा भी सीझी जाए आ किसी समय फुटी जाऊ स्लो फ्लेम आम बंद करके चुंक देदेबा होगलानी डालमाटा होगलानी देखिए केमती सीझीगलानी आलू खाली बाकी अच्छी आउ सब परिवा सीझीगलानी आलू को आम देखिए केमती सीझी ना आलू आलू भी सीझीगलानी चलतु गोटे जगह आम बंद करदे आउ जगह आम खाली करदे ए गोटे जगह आम एपटू खाली करदे आम तो बंद हो जाए बंद है भी फुटुची एम करके जगह पानी पूरा डाल डाली पानी पूरा सहित देखिए केते सुंदर दिशुची
ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ପାଣିଟାକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେବା ଟିକେ। ଡାଲମାଟାକୁ ଆମେ ଘାଣ୍ଟିବା ଟିକେ ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା ଟିକେ ବହଳି ହେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଏବେ ବାକି ରଖିଥିବା ପାଣି ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଡାଲମାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଏବେ ପୁରା ଖାଲି କରିଦେବା। এই জায়গাକୁ ଏବେ ସବୁ ଡାଲମାକୁ ଆମେ ଢାଳିଦେବା। ଦେଖିଲେ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତା ଦେହରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ବସାଇ ଦେଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ଏବେ ହାଣ୍ଡି ବସାଇ ଦେଇଛେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ରଖିଦେବା। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଏବେ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ତେଲ ଦିଆହେଇଗଲା ତା ଦେହରେ। ଏବେ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ହାଣ୍ଡିରେ। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ। ଏବେ ତେଲର ଟିକେ ଗରମ ହେଲାଣି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଛି ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ପିଆଜ ରଖିଛି, ଆଉ କିଛି ଛେଚିକି ରସୁଣ ରଖିଛି, ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ଦେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା କରି ଆସିବ। ଆଉ ଡାଲମାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବାଟା କାହିଁ ପକାନ୍ତି, ଡାଲ ଛୁଙ୍କ ଦେଲେ ବି ପକାନ୍ତି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ଗରମ ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତେଲଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାମଚ ଆମେ ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଜିରା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିବା। ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭାଜି ଯାଉ। ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସହ ରଖିଥିବା ରସୁଣକୁ ଦେଇଦେବା, ଛେଚା ରସୁଣ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ରସୁଣ ଜାଗାରେ ଅଦା ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ରସୁଣ ଦେଉଛୁ ତା ଦେହରେ ରସୁଣ। ଏବେ ଏମିତି ଟିକେ ଭାଜି ଯାଉ, 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ଯାଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ। ରସୁଣ ଟିକେ ଭାଜି ଯାଉ, ତାପରେ ବାକି ଆମେ ପିଆଜ ଆଡ୍ କରିବା। ଏବେ ରସୁଣ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଆଜ ଏବେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ପିଆଜ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ। ପିଆଜକୁ ବି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ପଟପଟେ ଭାଜି ହେଇଯାଉ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ରସୁଣ ହେଇଗଲାଣି, ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ପିଆଜ ବି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, କାରଣ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବେଶୀ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି। ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ପିଆଜ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଯାଉ। ତ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଯାଉ ପିଆଜଟା। ଏବେ ପିଆଜ ତ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଖି ଦେଉଛି ପିଆଜ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଡ୍ କରିଦେବା, କାରଣ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଦେଲେ କଲର୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସେ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଲାଗେ। କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଟିକେ ପୋଡ଼ପୋଡ଼ିଆ କରିବା। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପୁରା ପୋଡ଼ପୋଡ଼ିଆ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ରଖିଥିବା ଡାଲମାକୁ ତା ଦେହରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ହେଇକି ଦେବା। ଛୋଟ ହାଣ୍ଡିଟା ଜାଗା ହେଉନାହିଁ, ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଛୁଙ୍କଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ଦେଖିଲେ କେମିତିଆ ଡାଲମାଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଛୁଙ୍କ ତ ଦିଆହେଲା, ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଡାଲମାଟା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଡାଲମାଟା କେମିତିଆ ଦେଖିଲେ, ସରି କୋଶଳା ଶାଗ ଡାଲମାଟା କେମିତିଆ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଢାଙ୍କ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲେ କେତେ ସହଜରେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ କୋଶଳା ଶାଗ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲମା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କେମିତି ଦେଶୀ ରେସିପି, ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ଦେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଶାଗ ବି ଡାଲମା କଲେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋର ସଜନା ଶାଗ ଉପରେ, ଅଲଗା ଶାଗ ଉପରେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବାଦଲ। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଲାଇନ୍ରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଶୀ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଦେଶୀ ଖାଇବା, ଦେଶୀ କୋଉମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ଖାଇବା ଯାହାହେଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ପକାଇ ପାରିବେ। ତା ଦେହରେ ବିନ୍ସ ପକାଇ ପାରିବେ, ଗାଜର, ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ଆଡ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ବାଏ ବାଏ, ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା ଟାଇମ୍। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ବାଏ ବାଏ।